Okay, game to na ta sa ato ang fourth set sa ato ang multiple bakbakan. Team Triple J versus Team Guadalupe. Midawag sa game 1 na ang Team Guadalupe. Kini game to na. This multiple bakbakan right here at Punta Princesa, Cebu City is sponsored by Attorney Ri Jalon, assisted by Boss Pastor, organized by Boss Mark, Boss Girly, Boss Rani, Boss Ayin, Master Isoy, under Petek Partner Promotion. Servicio Santoy para Tris. Win! Tok mo ni Jojo. Lah, Jojo again. Nagpaduol na si Jojo. Lah, biglang Jojo. Sahod pa man. Kini. Lah. Ato ara sango na. Tres-0 ato skor 3-0 in favor of Team Guadalupe. Servicio Jojo para ano. Jade again. Post ni Darlene, gisagang ni Jojo. May bawo si Jojo. Lugapak sa Jojo. Syantoy Mahog sa Syantoy na. Ay. Hawan pas kang manang. Tres-0 atong skor at 3-0. Servicio Darlene. Away from home. Triple G small. Servicio datang Jade Shakor. Jomar Uma to na riskyo. Answered by Consehal J. Out ball. 1-3 na. 1-3 sa atong game to ha. Bidawag sa game 1 na ang Team Guadalupe. Servicio Jade Shakor. The Black Panda to Jade Shakor. Corner shot. Pasok again. Tres dos. Kini para iguales. Servicio Jade. Syantoy. Jomar. Mundakan. King ang depensa sa Team Triple J. Tres dos side out Servicio Consehal J. Jomar to the Black Panda. Gikamang ni Syantoy. Pikan ng Jojo. Tinubag kay Jojo og si Syantoy. Ngigatira ang Syantoy ay. Win. 2-4. Serve Consehal J para 5. Jojo. Syantoy binumba sa ere. Para gino plano Jojo magana sudan tira. Jomar Uma. Jojo. Out ball. 5-2. 3-point lead sa Team Guadalupe sa atong game to. Servicio Consehal J. Syantoy gulang Syantoy Killa boy. Size 2. Change court. Team Guadalupe is leading by 4 points. Consehal J to serve para City. The Black Panda, may pabuto. Out. Olbo na sa panaglalis.
City 2 na, City 2. Servisyo Konsehal JR Noco para 8. Santoy, may bumba. Toko ni Jojo. Breaking ni The Black Panda. Sabit kaibigan. Side out, side out. Triple G's ball. Servisyo Joe Maroma para 3. Toko ni Jid. Sound kayong Konsehal J. Sakto ras burak. Nanobais linya ang tira ni Konsehal JR Noco. Pasok. Side out. City 2 ang ato score. City 2. Servisyo Santoy para 8. Patay ka niya toy. Do City atong score. Do City. Side out, side out. Servisyo Jojo. Santoy to Jojo. Santoy Jojo. Gabi na natay. Side out, side out. City 2 sa City 2. Servisyo The Black Panda para 8. Joe Maroma. The Black Panda again. Two-set combination. 8-2 na, 8-2. Team Guadalupe just need 4 points to win over Team Triple J. May kat-katan tira ni Datang Jin Chakor. Side out. 2-8. Servisyo Jid. The Black Panda. Jid. May pusdak. Agay Jo! Nakuha pa. Tira ang Konsehal. Mana pinaksitay na. Lubog ng dipinsa. Lubog na. Aksyon kalugaw. Ini. Santoy Birahi, bumbahi. Chachahi. Tara. Pundak ni Jid. Kuha pang Santoy. Way mulungaan Pinuspusay sakto sa arog. Di may manghubag ng lubot. Breaking ni Jid. Kaabot. Servisyo Konsehal J para 9 ni. 8-2 Jojo. Side out, side out. Kagar ang spike ni Santoy. May kagar. Servisyo Joe Maroma para 3. Win, 3-8. Last outing niya dito sa Purok Kantila, Konsolasyon Cebu. Tabla ang duwa ni. Kaya wa mahuman mga kaibigan. Wa maduwa ang decision game 3. Binurakay. Agay corner shot ni Santoy. Sus. Nice shot coming from Santoy Labra. Servisyo Santoy. Jojo to Santoy. Imo siya toy. Para aeroplanos Jojo servisyo Santoy. Wait. Jis 3. G3. Servisyo Santoy para 11. Darlene. Okay, para daog na. Para champion na ang Team Guadalupe yan Talk mo ni Jid. Basa kayong The Black Panda. Ay, good team. Daog na ang Team Guadalupe sa score nga 3-12. May daog ang Team Guadalupe. Champion na ang Team Guadalupe.